Damo kasing ano, langgit. Sa maral niya, oh? Oo, sa maral. Naroon naman, picture naman. Mang, sino ito no? Hindi tanong ka na yan. Bagay na guro, palpalan na pang. Very nice. Naroon naman, picture na. Dami, oh. Oh, grabe. Grabing blessing ni Jutay. Lando kami guys ang May bal. Dami, oh. Wow! Sos. Sana all na kulit ba? Sana all. Mabuwa ka? Magwa po. Ano na, bang roast Guys, niyo? oh. Awa. Awa. Muna yung bagong biscuit. Ano ara? Oo. Wow! Oh, may bagay ko lang putan. Damo guys. Maloy at man guys. Ang latex na. Hihi. Buli, dumul dyan bul. Ano na yan? Dami. Damo guys, oh. Ara na. Na guys, na malhan na guys, oh. Latex. Guys, amo ni amo sa ladlan. Butao ni namon karon. Oo. Oh. Oh, manog. Lang kita. Oh, sana ipobas. Ay, tanong nagpa. Kasang ano, no? Sa may guantis lang alab. Guys, Emang guys, Ay, kaluy. Kaluyan kami ni Purton. Kasadya lamang. tulay bagyo. Nakatimi, sulod eh. ba? Oo eh. Iko ka diya. Try mo mag-kimpit na ba enjoy ka man. Okay, so gatuloy lang oh. Sulod eh. Karangan. Kaluoy so. Ari na damo ang ginapamunit nyo. Gani Oh. nanian ko na. Maro. Dako. Dako sang kikiro oh. Sana. Ano ni sayo? Hiro, danggit, danggit. Ah, danggit. Danggit na. Din. Isaw niya oh. Grabe, ang dami oh. Kuhaan kami. Gano'n ko kuya, ulo